सिक्किम से बिहार जा रही 16,20,000 रुपए की अवैध शराब सिलीगुड़ी में बरामद, 4 गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बंगाल एक्साइज विभाग ने आज सुबह सिलीगुड़ी के मुख्य शहरी इलाके में 2 वाहनों को जब्त कर लिया और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। मालूम हो कि उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई में कुल 648 लीटर शराब बरामद की गई है। उत्पाद विभाग ने बताया कि गोभी और फूल गोभी की आड़ में शराब की तस्करी बिहार में की जा रही थी। सिक्किम से बिहार की तस्करी को नाकाम कर शराब की तस्करी एक आर्टिगा कार और एक बुलेरो पिकअप वैन में की जा रही थी। बरामद शराब की अनुमानित बाजार कीमत 16,20,000 रुपए है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि बुलेरो पिकअप वैन में गोभी की आड़ में अवैध रूप से शराब की तस्करी की जा रही थी। इस घटना में उत्पाद विभाग ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान अंकित कुमार महाराज, अनिल कुमार पासवान, राम बाबू पासवान और अरविंद कुमार सिंह के रूप में की गई है। गिरफ्तार सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। गिरफ्तार लोगों को आज सिलीगुड़ी सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया जाएगा। मालूम हो कि इस कार्रवाई में कुल 72 कार्टून शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 16,20,000 रुपए है। एक्चुअली आमादेर ओसी ऑफ एक्साइज जलपाईगुड़ी एक्साइज डिविजन मिस्टर दीपक टिग्गार काछे एक खबर छिलो, सेई अनुयायी उनी एक वाच डिউটি सेट करें शालुगाड़ार आशेपाशे। तो ताते करे देखा जाए जे एकटी गाड़ी, एकटी आर्टिगा गाड़ी बिहार नम्बरेर, सेई गाड़ीटी रास्ताय बेश कয়েকবার धरे घोराफेरा करलो। तो तारपरे ओई गाड़ीटिके खूब डिसक्रिट ओয়েতে फलो करा हय एबं देखा जाए जे ओर पेछन पेछन आरेकटी बोलेरो गाड़ी आसছে। দুটো গাড়িকেই তারপরে চেস করা হয়। আমরা যখন ওদেরকে থামতে বলি ওরা থামে না, তখন দুটো গাড়িকেই চেস করা হয়। চেস করে চম্পাশাড়ি এলাকায় দুটো গাড়িকে আমরা ইন্টারসেপ্ট করি। তাতে বোলেরো পিকআপ গাড়িটি থেকে 72 পেটি সিকিমের মদ, 72 কার্টন, দ্যাট ইজ 648 লিটার সিকিমের গ্রিন লেভেল হুইস্কি পাওয়া গেছে, যেটা কিনা বাঁধাকপি এবং ফুলকপির বস্তার নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। আমাদের কাছে যেহেতু প্রায়র ইনফরমেশন ছিল তাই আমরা গাড়িটাকে ডিটেক্ট করতে পেরেছি, গাড়ি দুটোকে আমরা ডিটেক্ট করতে পেরেছি। আর এই মদটা যে সিকিম থেকে নিয়ে বিহারে যাওয়া হচ্ছিল এটা যেরকম সত্যি, অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও সত্যি এন রুটে ওরা কিছুটা মদ আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের টেরিটোরিয়াল জুরিসডিকশনের মধ্যেও ইলিগালি অফলোড করে। আজকে যে দুটো গাড়ি ধরা পড়েছে তার বাজার দর 16 লক্ষ টাকা এবং যে পরিমাণ মদ ধরা পড়েছে তার মূল্য হচ্ছে 16,20,000 টাকা। তো আজকের এই অভিযানে মিস্টার দীপক টিগ্গার নেতৃত্বে আজকে যে অভিযান হয়, এই অভিযানে আমাদের সর্বমোট সিজার হচ্ছে 32,20,000 টাকা, গাড়ি এবং মদ মিলিয়ে। 4 জন আসামিকে আমরা ধরেছি, 4 জনই বিহারের বাসিন্দা। ঠিক আছে। বাঁধাকপি এবং ফুলকপির বস্তার নিচে মদগুলোকে লুকিয়ে রাখা ছিল। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture.